Hallelujah. I'm telling you that not to patronize you, Hindi ko kamo wala ko ginahambalan nga ipatronize ko kamo, but I'm telling you the truth. pero ginahambalan ko kamo sang matuod. Hallelujah. Hallelujah. Because Tungod kay Brother Abraham went beyond the curtain of time. sang si Brother Branham nagkanto sa piyak sang kabuhi, He went over there sang nakalampot siya sa piyak, and came back kag nakabalik, and told us what he saw. kag ginhambalan kita kung anong nakita niya to. And over there, Kag dito kuno sa piyak, there was no one superior to the other one. kag waay dito sang mas dako pa sa iban. They were all hugging him. At tanan nagakupo hako sa iya. They were all saying, "Our precious brother." Ang nagasiling, amo ikaw ang amon precious nga utod. There was no Canadian, Wala sang Canadian, American, Amerikano, English, English, black, itong white. puti. They were all children of God. Para tanan sila anak ng Diyos. Believers of the message of the hour. Tumulo sang minsay sa panahon nga ni. And they were just calling him our precious Ang brother. ginatawag siya akon marahalon nga utod. Amen. So never feel Hindi mo pagpinsaron you are inferior nga ikaw daw gamay. because you are not. Kay tungod hindi ina. You need to recognize who you are. Dapat mo mahibaluan kung sino ikaw. Hallelujah. Hallelujah. Another problem sometimes also Kung kisa ang problema sa aton, is people are looking for a new doctrine. kay gapangita pagid ang iban sa mga bag-o nga mga doktrina. They are looking for a new light. Gapangita pagid sila sa bag-o nga mga kasanag. The doctrine for the age has been brought by the messenger of the age. Ang doktrina subong amuning gindala sa mensahero sa sini nga panahon. Amen. And the messenger of the age is William Branham. Ang mensahero sa sini nga panahon amo si William Branham. Amen. He is a messenger to this church age. Siya ang mensahero sa sini nga panahon. So whatever we bring, Nga ang mga dala pagid kita. Brother Branham said, Siling ni Brother Branham, the preacher ang manugwali, has to bring back ibalik niya kita what God kung ano, has already given kung anong ginhatag nga daan sang Ginoo to the messenger of the age. sa mensahero sang panahon. Amen. Hallelujah. Hallelujah. So you don't need a new doctrine. So hindi mo na kinahanglan sang bag-o nga doktrina. You don't need a new idea. Hindi mo na kinahanglan sang bag-o nga pagturudluan. We try to walk in the message of the hour. Kinahanglan ta lang maglakat sa mensahe sang panahon. Amen. Because rapturing faith lays in the books and the text. Ay ang rapturing faith ara dira sa libro kag sa tapes. And we Amen. want that rapturing faith to be in us. Ag ang rapturing faith dapat ari sa sulod naton. Amen. So learn to appreciate those who are around you. At pasalamati kung anong ara sa aton nga tubangan. Thank you, Learn to Lord. appreciate your pastor, Pasalamatan ta ang aton pastor. the people who are helping you here to make it. Pasalamatan tang mga tawo nga nagabulig sa aton. Amen. Never let it be somebody comes and your pastor is suddenly, his idea is small and this person's idea is big. It doesn't work that way. Hindi na pagpabayaan nga silingon hikayan tang pastor nga may ara pagid siya, hindi dapat amo sina. Amen. Hallelujah. Hallelujah. When we finish here Pagkatapos naton diri, and there's something the pastor is not comfortable with, ag may masiling ang pastor daw hindi komportable, he has a right may karapatan siya under the Holy Spirit sa pamagi sa idalom sang balaang nga espiritu to correct it to his church. matudluan ang iya nga simbahan. That's what Abraham taught us. Aga mo na ang gintudlo sa aton ni Brother Branham. So the person who calls to the pulpit, Ang pastor makadto diri sa pulpito, you must not see him as higher than your pastor. hindi mo siya pagtulokon nga mas taas siya kung may magkadto diri, hindi mo pagtulokon nga mas taas pa na sa pastor mo.